Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, stage para alim ulama, stage para masyayikh, wabil akhas ajunan simulja selerana Kiai Abdul Wafi Dumyati, ajunan simulja selerana Kiai Mansur Ibnu Mas'ud, selerana simulja Al Ustadz Sudarsono Siaptina Mulja Aki, terjukan stage para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, setak kobasa abtina nyebut asma agung ajunan stage, namun fa insyaallah tak ngurangi rasa hormat tor rasa takdim dari abtina para ajunan stage. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Ajunan simulja selerana Bapak Kepala Tisa Aing Merah tor stage perangkat epon sepetin kaula amul jaaki, stage para hadirin si ampun soti nyampeteni oncenganipun sahibul hajas keluarga sejuken peten kaula amul jaaki. Langkong dimin ngereng peten kula serang pra ajunan stage ngaturaki puji syukur da hadratipun Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimma isaat semangken kak dinto peten kula serang pra ajunan stage ampun kaparingan nikmat sehat percuken sempat sehingga bisa bermujalasah, bisa bermuwajahah di tempat sifa insyaallah mubarakah kak dinto tantoipun dalam acara selangkong mulja engki kak dinto tasyakuran walimatul akikah syafa insyaallah kak dinto pedi dikemas sareng mau'idhah hasanah tantoipun sipedi sampayaki sareng Kiai Abdul Wafi Dumyati. Fa insyaallah peten kula sareng pra ajunan stage hadir ke tempat kak dinto dalam keadaan sehat zahir terjukan batin. Kedukali epon salatullah wa salamuhu semoga tetap ke atorah dek panutan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun apek tapetan kaula sareng para ajunan stage dari alam sepeteng calemutan nuju ke alam seterak terkataran yakni kalaben bedana agama Islam. Hadirin para rabu sepeten kaula amul jaaki, atas nama sahibul hajas keluarga engki kak dinto salena simulje Bapak Sahmuna terjukan Ibu Huzaimah peten kaula ngaturaki motor sekelangkong dek ke para ajunan stage kong langkong dek ke stage para masyayikh, para guru-guru si ampun soti nyampeteni oncengan sahibul hajas keluarga peten kaula sekeluarga tak keduan bebelis pan ponapan si bisa iaturaki dek para ajunan stage namun bisa matur jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah semales sekalaban balisan selangkong sampurna. Terjukan peten kaula anyon sepora manabi bede pemangki otabaypon seepangki aki kak dinto korang nyampurna aki mungku dek para rabu sekalian aki atas nama sahibul hajah anyon sepora se tak mangki batas epon. Saterus epon peten kaula bedi nyampe aki susunan acara si pedi kelampan esaat ari mangken kak dinto. Acara sekabitan engki kak dinto tawassul bisuratil Fatihah sekak dima hal kak dinto pedi sepoe sareng salerena simulja Kiai Mansur Ibnu Mas'ud. Terjukan acara seterus epon engki kak dinto pemausan sholawatun Nabi sholawat julus pedi sepoe sareng salerena simulja Al Ustadz Sudarsono tor pedi dilanjutkan sareng pemausan sholawat qiyam si pedi pimpin sareng majelis sholawat Al Baijuri. Tor acara sekeng bingkeng engki kak dinto mau'idhah hasanah tor pedi bungkase sareng pemausan doa hal kak dinto pedi sampayaki sareng salerana simulja Kiai Abdul Wafi Dumyati. Hadirin para rabu sepeten kaula amul jaaki
Sekak dinto minangka rangkaian acara seperti kelampan saat ari mangken Kak Dinto. Acara budi ikabiti secara berurutan tor tak mabi dipandu ulang. Dari beten kaul sebagai penata acara, menabi bedekacang kolangan pemator dari kabitan kantos punggasan. Anyona sopora se tak mangki batas epon. Akhirul kalam wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahabat المجتهدين خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم خصوصا إلى روح جميع أولياء الله العلماء والشهداء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ثم خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. صلوات سلام عيس نعمت Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Para sahabat sedaja umat moga tetap seram rahmat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kumpul umat alam mahsyar tadaung naung panas tak kelar. Setuju bingung pelka ben lapar. Terongin oma etaman kausar. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Manusianya bis de para nabi nyuon syafaat keng nolak kapi.
tak sanggup nolong maaf kepi sesanggup nolong kun kanjeng Nabi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim konco tete ajunan ngamba umat senete pada akoba sedeng naraka rebek aumba ajunan kuste Araban aba ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ajunan banceng adu'aki netena umat gobat teraki matur da Allah semah tinggi umat abdina salamataki ya Rasulullah salamun alaihi Allah Allah ya Rafi'a الشان وترجعت فتيرة العالمين Allah Allah يا أهيل الجود والكرم مكسات جاكين شفاعات Nabi sesangat belas ada umat Nabi pilihan Nabi Muhammad pas untung pecerah dunia akhirat ya Rasulullah salamun عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم فاهتز رسول ربنا استبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا استغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك منه البدور مثل خزك ما رأينا قد يا وجه السرور
الخافقين يا مرحبا يا مؤيد يا ممجد يا مرحبا يا إمام القبلتين يا مرحبا مرحبا يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا مرحبا يا خير داعي يا مرحبا الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 ليس أذكى منك أصلا قد يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم يا رسول الله يا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala man ikhtassat wa tabayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqqahul ulama min hinin ila hinin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sateja para alim, sateja para ulama, sateja para kiai, sateja guru ngaji, sateja ustad, sateja ibu nyai, nakhusu bidzikri wa ta'zim ajunan simulja Kiai Haji Farisi Bunyani, ajunan simulja Kiai Mansur, ajunan simulja Kiai Anas, ajunan simulja Kiai Fitri Umam, sareng sateja para kiai selain septina tak bisa nyebut asma aku ngatung bersitung. Mata'anallahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Bapak Lora Kalebun Desa Aing Merah, Mas Tuan Asnawi, matur muga tetia pemimpin si adil,
siapakta aing mera nuju dak ridwana Allah subhanahu wa ta'ala. Sateja jakanca Jamiah Hadrah Al-Baijuri Syabtina muljaki manturmuka muljaki na sarang Allah juga dan sahibil madzil sahibis surur keluarga besar Bapak Sahmuna juga dan Bapak Muhsin sekak dimma aremangken beda dua acara eki kak dinto walimatul arus salamatan dari Bapak Muhsin sarang Raji Epon sekapeng dua walimatul akikoh salamatan dari potra Bapak Muhsin Lubna Labibah kadinto ulang tahun na bareng matur muga arusain gak dinto judua paste dunia akhirat juga dan tahun-tahun sika bingkeng manter paringan na potra boleh sateja potra-potra na solihin solihat amin ya rabbal alamin juga dan mauludah atau Lubna Labibah kadinto manter tetia nak kanak se ahli ilmu ahli akhlak sesae teti kebanggaan agama sareng bangsa amin ya rabbal alamin. Ajunan sateja para rabu para undangan Zabtina muljaki matur muka muljakina sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi to oplangan dengan ibu di keka pak ternyata acara pangantan mas. Allah dabu dalam Al-Quran alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah gak dinto termasuk zat senyipta mate senyipta kaudian tujuan gak dinto liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sopajatan kula ban ajunan gak dinto alomba-lomba kaangkui teti orang semenang kaangkui teti orang sesalamet kaangkui teti orang sepecreh dari sateja ujian-ujian sebeda nengitunya. Jadi karena tema na dua tinggal bahas ujian karena nak selahir Lubna Labibah termasuk potrana dan gula sarang ajunan kadinto bekal ngadepi seanya ma fitna natunya bahkan ring sepona Muhsin sarang Rajina dan gula sarang ajunan sateja kadinto tak bisa lepas dari seanya ma fitnatud dunya. Maka para rabu Zabtina muljaki bentuk fitnah natunya kadinto Allah nampil lagi ketika tengkula sarang ajunan andi potra atau tengkula sarang ajunan buru lahir dimin. Pertama kalimat sekaluar dari tengkula ban ajunan ketika keluar dari rahim maring sepo tengkula ban ajunan gak dinto nangis saja. Itu bagi sarang ulama gak dinto menyimpulkan dari hadis Gusti Kanjeng Nabi sateja pepeji selahir katunya kadinto mesti nangis kecuali telok orang mana bi hadis Gusti Kanjeng Nabi kadinto duaan illa Isa wa Maryam kecuali Nabi Isa sareng Siti Maryam yantara juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto ketika lahir katunya tak mular Pak. Mana biten kula ban ajunan kadinto mesti nangis kati. Karena kapan andi anak seiantos tangisa. Padahal makna dari nangis sapotrana den kula ban ajunan kadinto beda ejin atau seeko cak caipon reng Madura saban cak Arab kadinto Sibyan kapan ka Madura dadi saban Kak dinto nyanter
ketika den kula ben ajunan atau putrana den kula ben ajunan lahir, Ummu Sibyan gak dinto atau saben gak dinto nyeding ka kokona katananga kageriki na putrana den kula sareng ajunan sateja. Maka gak dinto ujian pertama. Maka sareng ring sepokona den kula ben ajunan ketika andik potra manabi resore atau pecompet are anak gak dinto soro jek sabek kalincak sami gak dinto ada tuh anak gak dinto pakon emben sampai mare adan maghrib benimbuk napas atik togen yu jadi soro emben sampai adan maghrib ketika ampon rob sorop are gak dinto de tengah Ummu Sibyan atau seego cak saben. Allahumma sholli ala Muhammad. Nak kanak kene kita andi akal kadin to ampun capok seanyama ujian fase fitnah fase tempa bahwa kau dientunya kadin to tak sai. Maka sareng Gusti Kanjeng Nabi dawuhi idza kana junhul lail ketika ampon para compet are dan kula ben ajunan ampon masuk dek kacompet are fakufu sibyanakum maka sareng Nabi Muhammad potrana dan kula ben ajunan soro emben Mbak. Apa napa mak soro emben karena kaditun Ummu Sibyan atau sekocak saben deteng ka potrana dan kula ben ajunan sateja kata sayan dari dunya kadinto tampil lagi kene. Maka hari makin bongbong muda dan gula oleh ijazah dari ring sepuh bini kadinto ijazah dari almarhum almaghfurlah Kiai Bunyani embaten gula abana Kiai Farisi beliau kadinto ada bu untuk ngantisipasi Ummu Sibyan sopaja potona dan gula ben ajunan tak capok panyake ben sabenen deh beda siampu saben putrana Pak. Tore ini catat nih kok gampang. Bila ampun compet tare kolema atau kolema korang saparapat potra gak dinto harus eyemben sareng ring sepolake. Eyemben sareng ring sepolake rajina gak dinto soro nguncur. Sengemben gak dinto pakon maca ayat kursi Pak Polo Situng maadu Pak sagugi dari tadi kagula paring ijazah tahaddus bin nikmah tan mantur salamet terus dan gulai compok dari kan ponakan sampai anak tibi kadinto sobung seetapak panyakit saben sakali rahasia nang amal lagi kadinto. Jadi mana bisore ajunan sebagai ring sepolake jek guna tahu aku bayi malolo Pak. Le iya. Jadi jek guna tahu aku bayi malolo potrana ajunan emben mana bi pendit sesambi ajalan ajunan bisa asela sokor yemben kadinto sampai maghrib becae ayat kursi Pak Polo Situng mana bi tak maghrib lekak lestari pokok emben imma ajunan mau solawat syukur jek ningku se atok-katokan ora Kak dinto leres dek kadebuna Gusti Kanjeng Nabi nengi hadis seburu sareng Nabi Muhammad ketika sore anak pakon sare labeng pakon totop dan kula ben ajunan pakon pabenya adzikir ke Allah maka yantara dzikir maos ayat kursi Pak Polo Situng Allahumma sholli ala Muhammad. Dini ka Pak, mana cek guna bini nama lolo si surat tirakat. Mana bica epon reng kepora, anak selahir keluar, kadinto benih guna gara-gara ningale Ummu Sibyan. Benih guna gara-gara ningale ejin selak nyala ase anya masaben. Ternyata anak kadinto tak kerjet lubna juga nan potrana dan gula sarang ajunan saja tak kerjat Pak
kerja na cai pon reng kepora reng yang merah bunten tak pati kerja cai pon reng kepora ri beri nasi sangang bulan senyongop cetak kepak na gundul mak kapan keluar cetak kepak na gundrung teti anak nata kerja tu teti ri beri lagi berde dalam tabu senyongop saben nare saben malam serana reng sepolah ke na gunul pak mak kapan keluar pas gundrung tak kerja anak nare apa tibi apa benih lagi ni tu kerja na asli dah keng pola na berde jin zanya ma jin saben para rabu sabti na wal jaki kadi tu le ki kene saos dan kula ban ajunan ampon etapak kata nyamanan na dunya maka pertanyaan na mangken ken bila dan kula ban ajunan setai santaya seman manyamana nengi dunya ki kene saos dan kula ban ajunan ampun tak pernah lah buru keluar katunya langsung bode coba dah pas ternyata kapan ten kula ban ajunan tibasa depak kata mamul umri ten kula ban ajunan depak ka umur sesamporna 40 tahun ke atas ten kula ban ajunan cek pernah na tak kaburu semulian idim masih tasalib padahal Allah gak dinto khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala setiap kau dien gak dinto beda bala atau beda pelai seten gula ban ajunan harus alomba-lomba dan gula ban ajunan harus teti orang selebih saya sare sarang Allah ayyukum ahsanu amala sekemas yang amala genteng jadi si selamat benih sekemas numpak bajiru si tak siksa benih sekemas muana genteng tapi ahsanu amala maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadin tu ada bu makna dari ahsan kadin tu sareng Nabi Muhammad isabak nengi hadis-hadis epon itu buaki kalaban hadis-hadis khairukum maka Nabi Muhammad dalam salah situng hadisnya khairukum man yu'manu syarruhu paling bagus seten kula ban ajunan saja ketika ten kula ban ajunan rasa cuba na ten kula ban ajunan sifat cuba na ten kula ban ajunan kak dinto orang lain tak takut wa yurja khairuhu ten kula ban ajunan ya bagus semalolo artinya apa ketika ten kula ban ajunan along polong ben tatang ke along polong ben pasir saos tandana ten kula ban ajunan ampun andi ahsanu amala andi amal sebagus tatang ke katen kula ban ajunan tak takut sakali sabiasa takut sareng sengkalain contohnya takut napa beda orang gak dito dengi situng kampung katako sareng tatang kena jadi aku je takut apa napa karena kapan kadung tersinggung maka tatang kena si nyinggung kadin tu langsung ngeseher bede kadin tu la yu'manu syarruhu sifat cuba na tak ijamin aman manabi aku je talebat imma urusan padi urusan sape atau urusan tegengan orang gak dinto karena tak yu'manu syarruhu sifat cuba na tak bisa yang kepaman maka orang si ageja orang si congoco gak dinto langsung pate pak acarok beda kan je sobung aman beda orang gak dinto kata tangkena tak bengal keng mun kata retanda tibi asaraan ben polisi deh neka andi amal si tak sayang tak bisa yurja khairuhu kabagusan na tak kening Arab kacubaan na gak dinto tak bisa marasa aman ke orang lain Allahumma sholli ala Muhammad contohnya apa kalau gampang deh mangken le dan kula ban ajunan sering kalero amak naik sukses kak dinto benih dari ten kula ban ajunan cokop urusan dunia benih dari ten kula ban ajunan andi mobil banyak andi penghasilan raja benih ten kula ban ajunan andi tanah sebanyak
benih tengku leben ajunan sukses secara materi duniawi. Tapi sukses kak dinto tengku leben ajunan andi ibadah selesai lakuna lebih saya dari hari mangkin. Anapa? Karena manabi sukses iokor dari bese pak. Sobung orang mati ke kuburan ngibu bese. Manabi sukses iokor dari tanah orang mati kak dinto tanah na 2 meter kali petong polo. Legara-gara tengku leben ajunan nabeng kesuksesan kak dinto, tengku leben ajunan kadang layu manusia ruhu. Tengku leben ajunan tak bisa ejamin cuba na abe tak meto kau ring. Tak bisa ejamin tengku leben ajunan ka angkui tak ala kosalan. Gara-gara tengku leben ajunan nabeng sukses duniawi bentaretan amoso gara-gara nabeng warisan beda. Ini kiki saya ni, entan gula ngaji tai santai mana rokok tak apa tu. Bisa nanti kau buat kopi na ayat tas diri. Tahu lah ya, ia jaring cap pucuk sponsor cap pucuk. Para Rabu Sabtina Buljaki. Karena apa le? Orang lah nyala, orang ala kau cuba, orang kapan kadung tak saya. Kadinto maste penyokong pertama sabab-sabab orang kadinto ala ko salah. Kadinto gara-gara nabeng ketenangan dunia malolo. Akhirat dia tak pikir. Dan gula sering mator eman kak diman. Agak bayi contoh maleng. Maleng kadinto pak bener orang lain. Sobung maleng kadinto lain. Karena saya kocak lain kadinto orang saya tak nemu seeka kana lakunan. Tetip deeren na cokop areng mangken laguna tak nemu. Rata-rata maling mangkenan andi sangkolan na hektaran. Mungkin. Bahkan maling-maling mangken rata-rata di burung. Bahkan maling-maling mangken banyak pawanan na sabinan. Anapa mak ngicok, anapa mak teti maling? Le karena ni kali. Abak na tak teti khairun nas, tak teti orang sesai. Tak bisa yurja khairuhu, tak bisa iarab kasayanna, tak bisa maaman kacubaanna. Dunya na tibi takok luang isang kon lagi kana foto seeka kana abe resa are ngalah di orang. Cek saking ngamaling-maling kak dinto ndek sadar. Dunya tak kira kiba mate, arapa mun sangkolan na jual kakan benar itu usah laku. Lini kali faktor raden kula ben ajunan amaknai sukses kalero tetiten kula ben ajunan pas le burlanya lah orang lain. Para Rabu Sabtina Muljaki. Napa faktor kalero na boleh? Den kula ben ajunan sering ngokor ibri ongku. Marah. Rokok na benas beke kali. Hari ceramah sambil rokok lebur. Sana macam ni. Cakna sama rapat ni, dan yang kita bi. Ducem ngentel leki ben yu kuana yu. Yang ngah boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Ada. Ada apa tengku leben ajunan mata bisa teti orang semara saman ke orang lain. Bila dia dengar, tante orang saya tengku leben ajunan amain kona orang. Tuan rumah naro tenang. Lekat tengku leben ajunan ngal pedingaran. Jadi tengku leben ajunan ngabos kakanan kakacer. Tuan rumah naro tak curiga sekali. Tenang tuan rumah. Kadin tok tante orang saya. Jadi kapan bodoh orang kamalengan, abang tenang. Kadin tok tante orang fokus. Mon ketika tengku leben ajunan amain tuan rumah na was-was ka tengku leben ajunan, berarti tengku leben ajunan tak pati genteng sila, Pak. Iya faktor mua mencurigakan ber. Ari mak tak nyaman pada tengah. Ada apa pola ada? Tengku leben ajunan tak bisa maaman tibi kan? Abek tibi tak aman kalaben abek tibi. Napa boleh mak aman ring lain? Contohnya aja pun ring kona, kan itu kening teku amangken. Bila beda tamoy tanggal 11 Madura rik mangrib, kadinto tak pati mak aman. Estona tak usah ngantos tanggal 11.
Bila beda orang nama irik maghrib, lah nyala berarti. Jadi tak yuk manusia ruhu. Pasir rasa awas bila irik maghrib nama, tak yuk manusia ruhu. Mon tak lopo telah nyala kasih apa jam maghrib, ia mon palang ning kuah bininan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nomor telok le, anapa ten kula ben ajunan mak bisa tak maaman ka orang, ten kula ben ajunan tak bisa tetireng saya. Si orang lain tenang ketika temu ka ten kula ben ajunan, karena ten kula ben ajunan faktor le, urusan dunya ten kula ben ajunan tak ma beli ka pungkana. Urusan katunyaan na ten kula ben ajunan selalu ngokor kacacan orang. Mon orang ngalam ten kula ben ajunan buru bunga. Mon orang tak ngalem ka ten kula ben ajunan susah. Pacejai ten kula ben ajunan pasoki sakali. Cale sakalian mon orang abe arasa astabe berarti ten kula ben ajunan celen tunya na lopot sin. Nekale senyep bepeki ten kula ben ajunan pas la nyala. Pada abangun Roma, model lah pada model mangkenan. Ternyata Roma na ten kula ben ajunan cale benereng Timur. Mana bi abek tak puas dengan tunya na abek tibi, selalu ngokor kabungaan kalau ben caca na orang lain, maka orang senyale ten kula ben ajunan paling bunten sabei koteka pak, pata akemi deki ben kok. Faktor orang la nyala le, karena tak puas bentunya na tibi. Dari kak dinto pas lebur la nyala ke orang lain. Para rabu zatina wal jaki. Saya nomor 2, orang-orang sesai sesalamat dunia akhirat, seorang se lomba-lomba dalam kebagusan. Kadinto orang-orang se ahsanukum qadaan, khairukum ahsanukum qadaan. Paling bagus ten kula ben ajunan, orang se mana bi andi janji langsung elunasi. Mana bi andi otang depak kawaktona, kadinto tak dadi jeregen. Dadi langsung majer, tak usah takir. Kan makin depak kajeman orang se mau utang lebih takok kasihan di utang. Ajen ci utang agen tanggal 30 se nana kieu ro nyari syarat kieu. Mak bisa orang nana kieu nyari syarat. Titinan nape sanonton naga bude dimma. Demak atika nana kieu. Mak bisa orang se nana kieu takok karena ten kula ben ajunan tak sae se. Tak ahsanukum qadaan. Jadi paling gantengnya orang mon ajenci tak pernah lopot. Jadi mon bisa ten kula ben ajunan paling punten le urusan otang. Kapan ten kula ben ajunan otang jatuh tempo na tanggal 15, tanggal 13 lah majer. Mana bi tak kelar majer, main ni ka ada tanggal 14. Dikala kuna cek ka bengko ki bula sapora. Dudak remah mon tak kelar majer. Bila berdereng nanaki langsung ngangkui ben calaret-calaret. Anggap tiga tak tahu jek bula poko busrut. Laju ngatik acara ke. Leni kira tak ahsanukum qadaan. Termasuk juga tak ahsanukum qadaan nyon sapora. Korang koneng kat dinto dah. Beda kat dinto bek ngatemor. Ia ngatemor dari kota dia. Dan gula ben ajunan mun yon cengoreng kat dinto masuk qadaan, Pak. Harus nepati. Dan gula ban ajunan mun yonceng orang mun awakela harus orang se ahliyatit tasarruf. Orang se bisa ngelola pese. Orang se asa jual beli na. Mun awakela cenguncengan. Dan gula ban ajunan depak kajeman mun yonceng tatang ke tak pati bagus berkat de anak nasi suruh mangkat. Anak na umur berempat 7 tahun. Umur berempat anak na 10 tahun. Du tahu tahlil marah. Kadang tatang kena dan gula ben ajunan minta ngunceng le urusan sarwa. Sarwa gak dinto zikrul fida nebu seorang sesete kaangkui mele swarga. Pas benten gula ben ajunan lakar jatana dari tuan rumah nabi tongan 250. Di tibi 10 orang panyono nak kanak segita mukallaf. Tak murohik lekak sangang tahun nih pamangkat. Du kena apet tong bolo ibu bade tahlil. Bener pikir. Jadi kadin tu nyaman tak ahsanukum qadaan. Tak bisa nekani hajat parlona orang lain.
Maka ten kula ben ajunan manabi andi atet kak dinto obo pak mangkat tibi. Ana bala tunya kak dinto bodo beli pantat. Manabi ten kula ben ajunan pas ceng onceng ternyata sarang orang seyonceng pas anak nak kapi se mamangkat teti apa ceng oncengan na pas. Mangken le pak sahmona. Misalnya diberi nali budak wakilan. Pas sempian orang sana apa nih tos seket misalnya. Temu si dia nak kanak umur 10 tahun. Makai kau letak ceramah pak. Teti bareng. Jadi kan. Tadi mana bi awakela nyari orang sisai dia. Tante na orang sai ahsanukum qadaan. Ketika ten kula ban ajunan nekani hajat tu orang kadin tu ongkul. Karena abuk mana bi parlona tibi tero alatina kapan parlona orang iban sarumben lagi. Bener kan? Le oba makin parlona orang paka ada parlona tibi nomor 2. Kadin to seekocak wa mayyuko syuha nafsihi. Orang-orang sesai, sahabat-sahabat Nabi, Kak Dinto tak pernah maka ada abak natibi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat Nabi Muhammad apa-apa ahli swarga saja karena mun parlo natibi dibudi mun parlo orang lain kada. Gambaran dan apa? Tore ini sambil ngaji ilmu sakonik, mulai gelak kan banyak kerja nak. Siti Aisyah gak dinto sete lestarena Sayyidina Umar. Jadi ketika sampai ke pemimpinan Sayyidina Ali, Siti Aisyah gak dinto kibada. Nabi Muhammad adat Nabi, hukum Nabi, prinsip Nabi, ekak dimma Nabi sete harus pendem nengi ke dia, Pak. Nabi Muhammad sete nengi kamar Siti Aisyah. Maka aturan dari syariat Nabi Muhammad harus ecerete kinengi telema Siti Aisyah. Maka makam Nabi kadin to bode kamar Siti Aisyah. Lestare kadin to abana Siti Aisyah sete Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar sete muntud ka Siti Aisyah tero apolonga sareng Nabi Muhammad. Papolong dalam. Siti Aisyah arep ngarep engko deki nengi dunya apolong ben Nabi nengi kuburan tero apolonga kia. Pasera terus tak apolongan nengi kubur sareng Nabi Muhammad. Le ternyata kapan ampun bon sepo Sayyidina Umar Amit Siti Aisyah abtina nyona eti manabi abtina depak ka cencina Umar abtina terus apolonga sareng Nabi Muhammad makamma. Beremma jawaban Siti Aisyah eki ya tore. Acer telokan Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar pas Sayyidina Umar. Ternyata Pak nengi uncuranna Sayyidina Nabi nengi uncuranna Nabi Muhammad kadinto cokop sakuburan boleh. Cokop samakam situ ngaki. Kadinto pas sahabat-sahabat mator ka Siti Aisyah, punten Siti Aisyah ajunan pagi manabi sete kadinto bede jata ka ajunan nengi uncuranna Nabi Muhammad. Tapi Siti Aisyah kadinto andi sifat yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka ada parlona orang lain, parlona tibi di budi. Maka beremma debuna Siti Aisyah. Empon sahabat-sahabat, kaula mun mate pas kaula pendem nengi oncuranna Nabi Muhammad. Maka rajina Nabi Muhammad sesasanga. Maduna kaula tak temu ben orang masan. Pon kaula pendem pakapra sabak nengi makam baki. Papolong ben rajina Nabi Muhammad selain oleh temu cek rajina Nabi sasanga. Cek saking ngabobini aing merah kan atuan ben maduna yu dari ayu. Jadi mon yayang ngamelaki emas sagram, mpian tak ning tak dugram. Siti Aisyah ten. Jadi bahkan andi jata nengi kenengan mulja, Siti Aisyah tak kasokan karena maduna takok kealengan. Lega dinto para rabu orang-orang sesai. Jadi ten kula ban ajunan mangken apolong nengi kak dinto ngadepi ujian na odi, lupna andi ujian, muhsin andi ujian a keluarga. Paling punten andi sifat kak dinto. Ten kula ban ajunan bisa maaman ka orang lain tak takok ka ten kula ban ajunan. Terus ten kula ban ajunan ahsanukum qadaan. Ten kula ban ajunan lebur nekani hajat te orang tak marluaki hajat te tibi. Jadi manabi boda tatang ke puto, tatang ke baka ada. Kadin to urusan dunya balan. Manabi urusan ibadah, al-ithar fil ibadah mamnuun. Manabi apa jenga berjemaah tak oleh maka ada yang lain kan tak saleh Pak.
Bila sap pertama, yang lain suruh kada, tiga kada. Coba pada tu mana BLT, angok-ngokan mentai beri. Beneran akan ring lain pak kada. Abu Sabtina wal Jaki, muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Muka-muka tan gula ban ajunan, teti orang seka dua kali itu. Jadi tan gula ban ajunan yurja khairuhu yu'manu syarruhu. Tan gula ban ajunan lebur ahsanukum qadaan. Saing ke foto-foto na tan gula ban ajunan teti orang sesai karena atira kati foto kadinto mulai dari tan gula sarang ajunan tibi. Nyon sapora Nabi banyak kacang kolangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin salatan tunzina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal khairana waghfir syarrana. Allahumma innaka muqabbilal khair. Allahumma taqabbal minna hadhihi aqiqatu lubna habibah. Allahumma sawwarha hasanatan wa thabbit qalbaha imanan bika wa bi rasulika. Allahumma ja'alha sahihatan kamilatan wa aqilatan khadiqatan wa alimatan amilan. Allahumma tawwil umrahu wa sahih umraha wa sahih jasadaha wa hasin khuluqaha wa afsah lisanaha wa ahsin sawtaha li qiraatil hadits wal Qur'an bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbal minna bisirril Fatihah.